जदि आपण माने ओडिशा पुलिस एसआई पई अपेक्षा करिसेंती ताहले आजिरो एही वीडियोटा आपण मानको पई बहुत इंपोर्टेंट वीडियो हेबो। कारण जो 933 पेंडिंग पोस्ट एग्जाम केबे हेई पारे अक्टोबर को नहीं कौन अपडेट रही एवं एग्जाम रो जदि हठात अनाउंसमेंट हो जाए ताहले आपण प्रिपरेशन पाए रेडी अछंती कि नहीं आज आम सबू एही विषय रे कथा हेबा स्टेप बाय स्टेप मु आपण मानकु कहबी। किंतु गोटे आपण मनरे मु क्लियर करि देबा पई चाहूची आपनकु जे एटा ऑफिशियल नोटिफिकेशन न आसीबा पर्यंत कोनोसी एग्जाम रो एक्सपेक्टेड डेट को आपण कन्फर्म एग्जाम डेट भाबर केबे हेले भाबंतु नाही। तेणु वीडियो को स्किप न करिकी शेष पर्यंत देखंतु। कारण मु आज आपण मानकु कहबी जे आज ठारू आपण मिशन अक्टोबर पाए प्रिपरेशन केमिति हेबा दरकार। तो निहाती वीडियो को शेष जाए देखिबे। जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करे समस्त भल थे एवं जो मैंने ओडिशा पुलिस पाई प्रिपरेशन करूछंती ताहले सेमानक पाई ए जो रिक्वायरमेंट डिले जोगु जो सेमानकर मनरे गोटे कॉन्फिडेंस लो बा मोटिवेशन रहुनी जे पढ़िबा केमिति पढ़िबे बा केबे नोटिफिकेशन आसीबो एग्जाम केबे हेबो एवं नोटिफिकेशन केबे हेबो एवं रिटन एग्जाम परे रिजल्ट केबे बाहरिबो एवं परवर्ती स्टेज कोन हेबो आपणकर मनरे बहुत सारा क्वेश्चन आसु थाई पारे। तेणु आज आमे ए रूमर उपरे नुहे बरम अवेलेबल इनफॉरमेशन एवं प्रैक्टिकल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी उपरे आमे कथा हेबा। तेणु चलंतु आमे आरंभ करिबा मिशन अक्टोबर। मिशन अक्टोबर कौन रही देखंतु सांग माने प्रथमे आसीबा जो पेंडिंग 933 पोस्ट को जो रिक्वायरमेंट रो पेंडिंग रही से पेंडिंग पोस्ट विषय आमे आलोचना करिबा एवं जो रिक्वायरमेंट प्रोसेस गुड़ा चली एवं कैंडिडेट माननको जो तांकर अपेक्षा करिछंती समय धरी जे एग्जाम केबे हेबो एवं अपेक्षा करिछंती तो से विषय ही कथा बा। प्रथमे देखंतु इंपोर्टेंट पॉइंट एठी आमे देखिबा जे वैकेंसी थिबा मात्रे जे एग्जाम डेट हे जिवो बा अनाउंसमेंट हे जिवो सेटा कन्फर्म नहे। काहे कि ना सांग माने आपण देखि पारिथिबे जे हमर एसआई एग्जाम जेमितिका दुई थर पोस्टपोन्ड हैला आपण जानिथिबे। तो से गुडा को आउ बेसी मु कहूनी आपण भी जानि सारी थिबे एवं कहबा को गले सांग माने एबे जो जहा भी एग्जाम हेबो एग्जाम को नै कि इनफॉरमेशन एतिकी मिली जे से ऑलरेडी देखंतु चिठी ऑलरेडी पठाई सारी जे केबे फांका रहिबो बोली कि। तो आपण मानकर एबे किछि कन्फ्यूज हेबार नाही जे एग्जाम केबे हेबो केबे हेई पारे। तो आपणकर एबे गोटे फोकस रहिबा दरकार जे एग्जाम केबे हेबो बोली प्रतिदिन आपण चिंता न करिबा अपेक्षा आपण एग्जाम जेउ दिन भी हेउ से दिन मु रेडी अछि बोली कि आपणकर रहिबा दरकार एवं आपणको मनरे गोटे क्वेश्चन आसीबा दरकार जदि हठात हेई जाए तो मु रेडी अछि बोली कि आपण निज मन को गोटे आसु बुझे। गोटे इंपोर्टेंट कथा हेबा जे अक्टोबर एग्जाम हेबो कि। तो देखंतु आमे अक्टोबर मंथ रे एग्जाम हेबार संभावना अछि काहेकि ना ऑलरेडी चिठी पठा जाइछि अक्टोबर रे आशा करा जाउछि जे टाइमलाइन जहाँ भी इनफॉरमेशन आमको मिली निहाती एटा तो ऑफिशियल भाबरे मु आपण मानकु मु कहूनी अनऑफिशियल भाबरे मु आपनको कहूछि अक्टोबर रे एक्सपेक्ट करा जाउछि जे एग्जाम हेबो बोली कि। तो एटा कंफर्म डेट नुहे बट आपण जानि रखंतु एटा ही हे पारे। तेणु आपण जो माने भी प्रिपरेशन करूछंती आपण एठारे अक्टोबर एग्जाम हेबो बोली कि आपण भाबी कि चलंतु एवं प्रिपरेशन सही परीक्षा आपण करंतु एवं जे आपण कोन करिवे ना जे एडवांटेज जदि आपण पाखरे रही ताहले आपण नोटिफिकेशन आसीबा परे प्रिपरेशन स्टार्ट करिबा उचित नुहे ता आगरु करिबा दरकार। काहे कि ना जदि आपण प्रिपरेशन आगतुरा करिवे नाही ताहले जेते बडे नोटिफिकेशन आसीबो जे ए दिन रे एग्जाम हे जिवो ताहले आपणकर माइंड को बहुत प्रेशर पड़ी जिवो जे कोन करिबी कोन नाही। तेणु करी आपण
बेसी किछि भावन्तु नाही आपण एग्जाम हेजिबो भाबिकी आपण प्रिपरेशन करंतु एवं एतिकी आपणको कहबी जे आज ठारू आपणकर गोटे टार्गेट रहू जे मिशन अक्टोबर एग्जाम रेडी प्रिपरेशन एटा आपणकर रहू। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे जदि अक्टोबर रे एग्जाम हो गला रिटन एग्जामिनेशन हो गला तापर आपणकर रिक्वायरमेंट प्रोसेस कौन रहिबो एवं कौन हेबो। तो साधारणतः भाव में देखंतु रिक्वायरमेंट प्रोसेस यही परिका ही थाए जे रिटन एग्जामिनेशन तापर रिटन रो एग्जामिनेशन रिजल्ट बाहर तापर जहाँ भी नेक्स्ट सिलेक्शन स्टेज थिबो सब गुड़ा हेबो हो सारा पर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बाहर तापर आपण को अपॉइंटमेंटा मिल जिवो एमिति हेई थाए। तो बेसी किछि भावन्तु नाही एबेठारु मध्य आपण एक्जाक्ट प्रोसेस एवं टाइमलाइन पाई ऑफिशियल नोटिस को ही कौन कहबी नोटिस को ही आपण वेट करंतु। वेट करने सहित सांग मैंने आपण कौन करेंगे ना आपण कौन करेंगे ना केबे एग्जाम हेबो एग्जाम पाए नुहे परवर्ती स्टेज रे कौन हेबो सेटा को मेंटाली आपण प्रिपरेशन हुंतु एवं रेडी हुंतु। कहीं ना आपणकर जदि प्रिपरेशन एवं एते स्ट्रॉन्ग थाए तेबे आपण एग्जाम डेट अनाउंसमेंट हैला रे आपण पेनिक हेबेनी बा आपणकर माइंडसेट सेमितिका हेई जिवो जे आपण रेडी हेइछंती बोली आपणको माइंड रे रहिबा दरकार जे जेबे भी एग्जाम हो रेडी हेइछि बोली कि आपण भावंतु। तो सेही हिसाब रे आपण निजको प्रश्न करंतु जे आपण रेडी अछंती कि नाही। एबे सबठर इंपोर्टेंट जे जदि एग्जाम डिले हुए तो कौन करेंगे देखंतु सबठर इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे जदि रिक्वायरमेंट डिले हेले आपण कौन करेंगे। प्रथम मिस्टेक प्रिपरेशन कंप्लीट स्टॉप करेंगे नहीं कहीं ना यह करेंगे नहीं कौन पाई कहूँ देखंतु जदि आपण प्रिपरेशन को आपण जो फ्लो रे करूछंती जदि थरे आपण एटा को फ्लो को आपण छाड़ी दियंती बा प्रिपरेशन बंद कर दियंती से मोमेंटम आउ आसीबो नै जे आपणकर पढ़िबा पई जमा इच्छा भी हेबो नै सेटा मेन रहिला। आ गोटे होछि द्वितीय मिस्टेक जदि प्रतिदिन केवल नोटिफिकेशन केबे आसीबो जे सेटा ऊपर आपण सर्च करंतु नाही बा सब बळे आपण नोटिफिकेशन केबे आसीबो नोटिफिकेशन आसिले मु प्रिपरेशन करिवि सेमिति नुहे। देखो अपडेट जानिबा दरकार किंतु दिन को आपण अधिकांश समय जदि अपडेट केबे आसीबो कोन से चिंता रे रहिबे ताहले पढ़ापढ़ी भी ठीक भाव करि परिबे नै। एटा होछि तेणु आपणकर गोटे फॉर्मूला हेबा दरकार जे फॉर्मूलाटा कोन देखो लिमिटेड अपडेट मैक्सिमम प्रैक्टिस एवं एमिति रहिबा दरकार एवं ऑफिशियल अपडेट चेक करंतु एवं संग माने आपण चैनल को सब्सक्राइब करके रखि थांतु अपडेट आसीबा मात्र ही आमे आपण मानकु जणी देबो। तो सेटा ही रहिला आपण को काम होछि जे आपण एबे प्रिपरेशन करंतु। एठी गोटे आपण मानकु आ गोटे स्ट्रैटेजी कहबी जे स्ट्रैटेजी होछि मल्टीप्लाई एग्जाम स्ट्रैटेजी काहे कि ना संग माने देखो आ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट नाही एटा जे पॉइंट होछि जो ओडिशा पुलिस एसआई पय आपण प्रिपरेशन करूछंती एवं ता उपरे कंप्लीटली डिपेंड आपण केबे भी हुंतु नाही काहे ना आपण जो एसआई प्रिपरेशन करूछंती मात्र आमे आपण कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रे कॉमन सब्जेक्ट गुडी को अधिक मात्रा रे प्रिपरेशन करंतु जेमती रहिला एठी रहिला केमती जीके करेंट अफेयर मैथमेटिक्स रीजनिंग इंग्लिश ओडिया एवं हिस्टोरी जियोग्राफी इकोनॉमिक जनरल साइंस एवं पॉलिटी यही सब कॉमन सब्जेक्ट गुडे आपण प्रिपरेशन करंतु काहे कि एक कथा कहूची देखंतु आपण जदि एसआई एग्जाम डिले भी हो जाए हाउची आहुरी डेट घुंची जाउची ताहले अदर गवर्नमेंट एग्जाम पाई आपण एगुड़ा बहुत हेल्पफुल हेबो एवं आपणकर स्ट्रैटेजी सेमिति रहिबा दरकार जे वन प्रिपरेशन मल्टीप्लाई अपॉर्चुनिटी यही माइंडसेट रहिबा दरकार जहा द्वारा आपण गोटे एग्जाम डिले हेले प्रिपरेशन स्टॉप हेबो नाही एवं स्टॉप जमा करि परिबे नाही बरम आपण
ଅନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅଧିକ ୟୁଜଫୁଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ରହିବ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଡେଲି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଫର୍ମୁଲା ରହିବା ଦରକାର। ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ ଡେଲି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟଡ଼ି ପ୍ଲାନ୍ କେମିତି ରହିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 5ଟି କନସେପ୍ଟ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ଯେମିତି କନସେପ୍ଟ 1 ହେଉଛି, ଦେଖ କନସେପ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଯାହା ବି ଟପିକ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରଥମେ କ୍ଲିଅର୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡରେ ନୋଟ୍ସ ଆପଣ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ସ ବନାନ୍ତୁ। ଏବଂ 3 ନମ୍ବରରେ ହେଉଛି ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ସେ ରିଲେଟେଡ଼୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ସହିତ ବି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହାର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହିବ, ଯାହା ଭୁଲି ପାରିବେନି, ବୁଝିହେଲା। ଏବଂ ରିଭିଜନ୍ କରିବାକୁ ଆପଣ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟପିକ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣ ରିଭିଜନ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ସେଇଟା ରହିବ। ଯଦି ଫର୍ମୁଲା ହିସାବରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, କନସେପ୍ଟ, ନୋଟ୍, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଏବଂ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ରିଭିଜନ୍, ଏମିତି ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ କେହି ବି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଡିମୋଟିଭେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ନିହାତି ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଡିଲେ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ଆପଣ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ତ ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲା ଆଉ ପଢ଼ିବିନି, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏତିକି ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଆଜିର ଦିନ ହିଁ ଅଛି, କାଲି କ'ଣ ନା ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଯିବ, ସେମିତି ଭାବନ୍ତୁ। ଯେ ଏମିତି ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡିମୋଟିଭେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ ବା ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହେବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଗତକାଲି କ'ଣ ହେଲା ସେଥିରେ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ନାହିଁ, ବୁଝିଗଲା କି, ଯେ ଗତକାଲି କ'ଣ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ପଢ଼ିବେ, କେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଫ୍ଲୋକୁ ଆପଣ ଜମା ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମିତି ଆପଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ SI ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେ ଅକ୍ଟୋବର ମିଶନ୍ କ'ଣ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ପଏଣ୍ଟ 1 ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଫିସିଆଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ଆପଣ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ 2, ଅକ୍ଟୋବରକୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଭାବରେ ନେଇ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କନଫର୍ମେଡ଼୍ ଡେଟ୍ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼୍ ଡେଟ୍ ଭାବନ୍ତୁ। ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ 3ରେ ହେଉଛି ଡେଲି ଷ୍ଟଡ଼ି ଫ୍ଲୋ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେ ମୁଁ ଏତିକି ପଢ଼ିବି, ଦିନକୁ ଏତିକି ପଢ଼ିବି ବୋଲିକି। ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ 4ରେ ହେଉଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା କ୍ଲିଅର୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆପଣ କମନ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ଯେଉଁଟା କମନ୍ ସବଜେକ୍ଟ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଅଧିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ 6 ରହିବ ଡିଲେ ହେଲେ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବୁଝିହେଲା କି। ତ ଏତିକି କହିବି, ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ଆସିଲେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ରେଡ଼ି ରହିବି। ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଏଇଟା ରହିବା ଦରକାର। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ SI 933 ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ, ପେଣ୍ଡିଂ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ବା ବହୁତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିଅର୍ କରିଦେଇଥିବି ଭାବୁଛି। ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବରକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼୍ ଡେଟ୍ ଅଛି, ଯେ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଭାବନ୍ତୁ, ବା ଅଫିସିଆଲ୍ ତ ଆସିନି, ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଜମା ବି ଷ୍ଟପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିଠୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି। ତ ସେତିକି କହିବି, ମିଶନ୍ ଅକ୍ଟୋବର ଆପଣ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଅନ୍ ଭାବନ୍ତୁ, ବୁଝିହେଲା କି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତିକି କହିବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଥିବ, ତ ନିହାତି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟା। ଏବଂ ଯାହା ବି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ এই ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଏବଂ ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଲେ ତ ଜଣେଇବି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ।
ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଦେଖା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।